Svaka inovacija kada se pojavi izaziva nepoverenje i strah. Istorija pokazuje da kao neke od reakcija na tehničko-tehnološki napredak mogu biti i nasilno i agresivno ponašanje. Tako je početkom 19. veka u Engleskoj osnovan ludistički pokret. Njega su osnovali tekstilni radnici zabrinuti za svoju budućnost. Oni su naime smatrali da će novi procesi proizvodnje, automatizacija i mašine uticati na to da radnici sa svojim znanjima i veštinama postanu višak. Svoje nezadovoljstvo iskazivali su masovnim lomljenjem i uništavanjem mašina širom zemlje. Danas živimo u doba 4. industrijske revolucije i razvoj algoritama i robotizacija kao nikada do sada ugrožavaju tržište rada. Zato su ludisti ponovo aktuelni. Ludista je svako ko se opire industrializaciji, a u današnje vreme robotizaciji i uopšte svakom tehničko-tehnološkom napretku. Zato danas pokušavamo da razumemo kako tehnologija može da nam život učini srećnijim, efikasnijim, boljim, ali kako da se nosimo sa izazovima koje pred nas postavlja vrli novi svet. Digitalne tehnologije su na mnogo načina promenile našu svakodnevicu. Jedna od reakcija na digitalno okruženje u kome je svaki delić našeg prostora premrežen nekim signalom jeste i elektromagnetska hipersenzitivnost. Nauka još uvek ne može sa sigurnošću da utvrdi da li je u pitanju realan fiziološki fenomen ili u pitanju subjektivna reakcija, neki novi oblik ludizma, odnosno male interne pobune uperene ka tehničkim inovacijama. Green Bank in West Virginia is home to one of the world's largest telescopes. In order for it to operate without interference, use of wireless communication devices is prohibited. It has become a haven for people with electromagnetic hypersensitivity. It's wonderful because you don't have the electromagnetic radiation emissions from cell towers, you don't have cell phones, you don't have television antennas. It's restricted, so therefore it's a safe place. Diane Scow has a PhD in industrial technology and biology. She describes herself as electrosensitive. She moved to Green Bank in 2002 after experiencing severe headaches. Both she and her husband Bert believe these were triggered by emissions from a mobile phone tower near her home in Iowa. Kod građana uglavnom postoji ta bojazan da su ti predajnici eventualno utiču na njihovo zdravlje, jer ti predajnici se postavljaju na krovove, na zgrade, na zidove zgrade i tako dalje. I prosto javnost treba da zna da postoje institucije koje se time bave, institucije koje proveravaju da li su to u skladu sa standardom i da sa te strane te institucije reaguju ukoliko se stvarno pojave slučajevi da ti izvori zračenja su veći u odnosu na granice koje postoje. Tako da tu postoji, da kažem, jedan možda sukob između nauke, struke i prosto nekog subjektivnog osjećaja da li neki izvor zračenja utiče na zdravlje ljudi ili ne. Američke biblioteke su se početkom 2016. godine odvažile na korak koji brigu o sigurnosti pojedinaca diže na sasvim novi nivo. One su naime odlučile da sve senzitivne, poverljive podatke o svojim korisnicima unište.
Tako policiji ili nekim trećim licima više nije moglo da bude dostupno ko kakve knjige pozajmljuje i šta je to što su od knjiga pretraživali korisnici biblioteka. Bibliotekari su naveli da će u budućnosti čuvati samo one podatke koje su obavezni po zakonu da posjeduju, kao i da zaštita privatnosti korisnika mora biti vrhunski cilj. Ova akcija je imala prethodnicu pre više od 10 godina. Naime, 2005. godine policija je pojačana nalogom Službe za državnu bezbednost naložila bibliotekama u Connecticutu da predaju sve informacije o svojim korisnicima kao i hard diskove. Well, George retires to his office and slumps back in his chair, and he's thinking, oh my God, I am about to take on the entire national security state of George Bush's America. What am I going to do? And he thinks, well, if I'm going to do this job right, I'm going to need at least 3 other librarians. The librarians fight and they fight and they fight. What was really going on was that the Patriot Act was up for reauthorization in front of Congress. This was early 2006. The librarians thought Congress would like to know that it was being used to spy on patrons and harass librarians, but they had been gagged. The Patriot Act got passed, and 6 weeks later, the librarians received another letter, this one not so radioactive, and it was telling them that the government was dropping the case. And so they became the only 4 people in America who could speak about the experience, how the Patriot Act was being used. Patriot Act je jedna od najvećih pretnji građanskim slobodama, privatnosti i demokratiji u novijoj istoriji. Usvojen na brzinu nakon terorističkih napada septembra 2001. godine, ovaj akt je omogućio masovan nadzor od strane obaveštajnih agencija bez adekvatne kontrole i nadzora sudova. Tako je sa kulama trgovinskog centra u Njujorku pala i naša garancija na privatnost. Ugrožena su prava svih, a naročito onih koji koriste internet. But I do ask the American people to think what happens in the future if you have a president who really does believe that he or she is the law, that he or she can or should have access to the kinds of information that is out there. Think about the incredible power that administration has, the potential for blackmail, the political advantages that administration has. And people say, well, it's a pretty crazy idea, never going to happen. Well, a lot of things have happened that we never thought could happen. Dok se u Srbiji krvavo smenjuju dinastije, u svetu nastaje jedna nova era u kojoj će značajno mesto zauzeti ljudi koje nazivamo hakeri. Hakeri su osobe koji posjeduju napredna tehnička znanja i koji postojeću tehnologiju mogu iskoristiti na načine koji su drugačiji od originalno zamišljeni. Tako se prvo zabeleženo hakerisanje koje se dogodilo u 1903. godine našlo na naslovnoj stranici Daily Expressa zajedno sa vešću o majskom prevratu. Još jednom će se putevi internet aktivizma ili aktivizma ukrstiti sa Srbijom i to na jednoj veoma bizarnoj raskrsnici. U pitanju je bilo suđenje Slobodana Miloševića u Hagu kada su advokati Slobodana Miloševića pokušali da sruše kredibilitet jednog od svedoka koji se pojavio tamo i time što su ga optuživali da pripada jednom kultu i to kultu mrtve krave. Međutim, taj kult mrtve krave je u stvari naziv jedne aktivističke organizacije, jedne od najstarijih aktivističkih organizacija iz Amerike koja se zvala Cult of the Dead Cow i koja u stvari, pored gomile drugih interesantnih akcija koje su radili, su skovale termin aktivizam, koji je nakon toga ušao vrlo brzo prihvaćen od zajednice da bi u jednom momentu postao toliko veliki hajp oko toga da su se svi u jednom momentu zvali aktivisti i ko treba i ko ne treba. The Cult of the Dead Cow is a group of computer hackers who first came to my attention through word of mouth. I then found their website on the World Wide Web. Using the internet, they were able to create an identity for themselves as being one of the most elite computer hacker groups in the world.
This website also served as a distribution center for Backrophis, a program developed by the Cult of the Dead Cow. Vlade industrijskog sveta, vi izlizani džinovi od mesa i čelika, ja dolazim iz cyberspace-a, nove kuće uma. U ime budućnosti tražim od vas iz prošlosti da nas ostavite na miru. Niste dobrodošli kod nas, nemate vlast nad mestom gde se okupljamo. Mi ćemo kreirati civilizaciju misli u cyber prostoru. Ona će biti mnogo humanija i pravednija nego svet koji su vaše vlade stvorile do sada. Ovu deklaraciju, koja se zove Deklaracija o slobodi cyber prostora, to je Deklaracija o nezavisnosti cyber prostora, je napisao John Perry Barlow. Sad, ko je John Perry Barlow? On je jedan od osnivača organizacije koja se zove Electronic Frontiers Foundation, ili skraćeno EFF. EFF is a non-for-profit organization founded in 1999. We have one simple goal. We want to ensure that our rights are respected in the online world. We knew by then that people were going to start using the internet in their daily life, and we want to ensure that our rights remain intact. We are membership organization with members also at international level. And the US, we do mainly litigation. We litigate against big corporations, so against the US government. We are suing the NSA, and we will be talking about that later in my talk. And we are also activists who try to get the word out and explain easily what are the key issues or the key fights on the digital online world. We also have a group of hackers or technical people who explain in a very easy way how technology works to the lawyers, so they could really see how apply the law to development, technological developments. We also have tech people, the same tech people, who actually develop cryptography, privacy-enhancing tools to protect privacy. For instance, we have a plugin that you can install is HTTPS everywhere that allow you to browse the internet securely. And it's very easy to use. So that's what we do. Iako zvuče slično, haktivisti i hakeri su dve potpuno različite stvari. Haktivisti koriste iste metode i strategije sa ciljem da proizvedu neku promenu u društvu, da ograniče kontrolu države nad pojedincem ili da ukinu cenzuru nad medijskim sadržajima. Haktivisti o haktivizmu razmišljaju kao o još jednom obliku građanske neposlušnosti koji omogućava internet. Jedna grupa, neformalna grupa mladih ljudi, obeležit će čitav ovaj period internet aktivizma. Grupa se zove Anonymous i priča o njima počinje sa jednog web sajta koji se zove 4chan, koji je bio vrlo specifičan po tome što je to jedan od retkih web sajtova koji nema sećanje, to jest nema istoriju. Zato što sve što se tamo napiše se izbriše automatski posle određenog vremena i druga veoma bitna stvar za taj web sajt je što je bio anoniman. Sad, iz toga u stvari izlazi i sama ta reč Anonymous, koja je u stvari nastala jer svim tim ljudima koji su postavili na tom web sajtu je pisalo ispod Anonymous. Sad, iz tog jednog web sajta koje je jedno vrlo, vrlo čudno mesto na internetu, osim što su proizašli gomilu tih mimova i jeste kultno mesto za internet kulturu, je negde u jednom momentu se u stvari to neko ludilo koje je u stvari postojalo unutar tog web sajta se prolilo u realan prostor. To se desilo tako što su oni organizovali jednu akciju koja je bila protiv Sajentološke crkve i po prvi put su u stvari zakazali realno viđanje u prostoru da bi organizovali protest i kao dogovor je bio da svi nose jednu tu istu masku da bi bili anonimni. I svi su bili u principu iznenađeni kad su se okupili na tom jednom mestu i to je negde pokazalo snagu tog jednog vrlo neformalnog pokreta koji je negde po svojim akcijama obeležio
rađanje tog nekog internet aktivizma u proteklih, eto, recimo, 5-6 godina. It's an aggregate collective of people who converge on a common aesthetic and come to share common values. They don't have leaders in the traditional sense, but they can have abstract authorities. Their actions tend to emerge. They represent a distinct way of being in the world. They are, in short, a collective of individuals, not in the way that all collectives are collectives of individuals, but in the sense that they are a collective that does not coercively require you to sacrifice your individuality to be part of it. Everyone brings their whole package into the collectives that they join, and anyone can leave and come as they please. Mnogi umni ljudi danas smatraju da smo ušli u doba nakon privatnosti. Doba kada je potpuno neracionalno trošiti resurse na njenu zaštitu ili je korist izuzetno mala. Načini na koje smo praćeni se usložnjavaju svakog dana. Oni su sve brojniji, sve kompleksniji i teže objašnjivi. Države koje inače posjeduju ogromne količine podataka o nama nastavljaju da nas prate kako bi zaštitili našu imovinu, bezbednost i javni poredak. Korporacije, sa druge strane, nastavljaju da prikupljaju podatke kako bi nam optimizovali postojeće usluge, učinili nas komfornijima, ali i izgradili svoje nove poslovne modele. Naši prijatelji i neprijatelji, koji i onako znaju već dosta o nama, trude se da isprate svaki naš korak kako bi razumeli naša interesovanja. A sve češće mahnito pratimo i sami sebe, googlujući često svoje ime ili pretražujući različite internet baze podataka, kako bi videli kako nas drugi vide. Privacy is only left over from 19th century and it's no longer valid. We have to give it up. I'm not so sure. I think we still have to rely on our private data and need to control it. Have to be more careful. Careful, not give it away as people in America do. I have no real solution, but I'm pretty sure the next 5-10 years we need to find a solution to keep the right to privacy, but also keep business going and relying on big data and exploit this data. That's the real challenge. Tako nastaju novi biznis modeli i nova partnerstva u pogledu razmene podataka. Korporacije između sebe i sa državama razmenjuju velike količine podataka kako bi usavršili nadzor i obezbedili kvalitetnije donošenje odluka. I think what we can see is that with regard to data protection, we for a long time thought the state is the major threat to human rights. It's sort of national statistics, but also security policy that undermines our human rights. But nowadays we see that the private sector also controls a lot of the data flows on the internet. And when it comes to sort of the fight against terrorism, it is often a combination. And we see private sector and government sector actually blurring. We see a lot of cooperation so that it's not even easy to distinguish between private sector controlling data flows and public sector controlling data flows. Ljudi sa svim meridijanima suprotstavljaju novom poretku u kome želj za podacima obuzima celokupno društvo. Privatnost i podaci o ličnosti nisu roba. U evropskim institucijama prethodnih 5 godina trajala je debata o pravu na privatnost i o novim pravilima zaštite podataka o ličnosti. Nadamo se da će stupanjem na snagu nove regulative prestati masovni nadzor od strane država i korporacija širom sveta. Data is power. Data, if somebody knows something about you and you don't know something about them, then they have a degree of power over you. Vast, uncontrolled data collection by unaccountable agencies cooperating internationally that is untransparent is dangerous and a problem for our democracy. How we overturn this is going to be a long and difficult process. Šta je posle nekih 20 godina od te deklaracije nezavisnosti cyberspace-a ostalo od te utopije nekog prostora slobode uma,
neke nove države u kojoj ćemo mi svi živeti u sreći, ljubavi i radosti, pa realno nije ostalo puno. I, nažalost, taj prostor se pretvorio, znači internet sa jedne strane jeste omogućio da mi komuniciramo, da se spojimo na najrazličitije načine, ali s druge strane je postao jedno od najvećih oruđa za prikupljanje informacija, za praćenje ljudi. Stvorio je taj neki panoptikon u kome se iz jedne tačke može pratiti ponašanje svih tih nekih zatvorenika u tom novom cyber prostoru koji su mi svi deo. U novonastalim okolnostima u kojima je ideja privatnosti rastočena kroz ekonomiju nadzora, ugrožena su sva ostala fundamentalna prava. Zato nije čudno što jačaju građanski i politički pokreti, čiji je cilj da preokrenu ovu praksu. Piratska partija tako na Islandu dobija priliku da formira vladu, dok se odlukama nacionalnih i evropskih sudova, kao i novim regulativama, značajno preutemeljuje pravo na privatnost. The origin of the Pirate Party comes from the copyright debate in Sweden about the right to copy, whether or not you can actually copy something and distribute knowledge, distribute culture, distribute art. If you can, whether or not you should be able to do that as a private person. So what the Pirate Party, especially in Iceland, has actually evolved is a set of core beliefs, such as that we should always be able to participate in a decision-making that revolves around us, that we have the right to actually participate in a democratic system, that our decisions have to be informed, and that we can actually change minds. We can actually change our mind on issues. And just having that written down for a political party is actually quite revolutionary, in my opinion. As well as we have to protect the one who has less power against the one who has more power. And I think Snowden's been very important in getting us to realize the extent of the surveillance society and how public and private interests are in bed together. But I think that in terms of the broader world, it's not so much about the Snowdens, it's about the Taylor Swifts and the famous people that have their data stolen and hacked, and us realizing that data is a valuable thing and that we cannot protect. That there's a lot of devices out there offering us services and saying, don't worry, we will keep your data, but actually they cannot protect it because they don't anonymize it, and so they're very vulnerable to hacking. Every time something like this happens, I think we realize, well, actually this space that I thought was safe is not as safe as I thought. This cloud is not a secure cloud. And it cannot only be accessed by governments and companies, but also by hackers. And I think that through this trial and error, we're realizing that we need to be paying more attention to those privacy policies and the security, the levels of security in the devices or the systems that we buy. Unfortunately, that only works for consumer products. And so we can afford to make mistakes with consumer products, because maybe the worst that can happen is that a nude picture of you ends up online, which is very serious, but still it's not life-threatening. But there's other things happening. Our data is being gathered in other spaces where we cannot afford as a society to find down the line that we made those mistakes. Iako danas uživamo slobodu kada je u pitanju pristup internetu i pristup alatima koje koristimo za proizvodnju sadržaja, prave slobode nema dok postoje nadzor i kontrola.